तो पिलामाने मो पुणी तुमको मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँगी। तो आज भिडियो आम षष्ठ श्रेणी विज्ञान बहीर 10 नंबर अध्याय दैर्घ्य उद्यतार मापन यार प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। ता पूर्व चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और बेल आइकन बटन को दबा दिया। तो चलो वीडियो को आरंभ करवा। प्रश्न नंबर 1 देखिए। प्रश्न नंबर 1 करदेछि गोटे कूअर गभीरता और से पानीर गभीरता किपरि मापिबा। यदि गोटे कूअर केते गभीरता अच्छी और से पानीर गभीरता केते ताको मापिबा आमे किपरि मापि परिबा। उत्तर लिखिबा। कूअर गभीरता और से पानीर गभीरता मापिबा पई एक बड़ बाउंश अणा जाऊ। गोटे बड़ बाउंश आनिबा। एही बाउंश को कूअ मध्य पूरा जाऊ जे पर्यंत बाउंशटी को मध्य को प्रवेश करुथिबो आमे से बाउंशटी को मध्य पुराइबा जे पर्यंत बाउंशटी तलकू जाइछि। वर्तमान कूअर मुह पार्श्व को लगी बाउंश धला रंगर चिन्ह दि जाऊ। यदि से केते भीतर को पशिला सारा पर से कूअर मुह पार्श्व को बाउंश को अणाजिबो। तापर से बाउंश उपरे कला धला रंगर चिन्ह दि जाइबो। तत्पर कूअ मध्यरु बाउंश को काढ़ी नहीं ओदा और सुखिला मिलन स्थल रे अन्य एक नाली रंगर चिन्ह दि जाइबो। तापर ताको आमे काढ़िला परे से जो ओदा और सुखिला थिबो से तार मिलन स्थल रे एक नाली रंगर चिन्ह देबो। या परे मापफिता साहाय्य कूअ मध्य पूरा जाइथिबा बाउंशर शेष अंश को धला रंगर चिन्ह पर्यंत मापिले कूअर गभीरता जना पड़िबो। तापर गोटे फितार है ताकू आमे से शेष अंश को बाउंशर शेष अंश को धला रंगर चिन्ह पर्यंत मापिले आम कूअर गभीरता केते अछि जानिपर। बाउंशर शेष अंशर नाली रंगर चिन्ह पर्यंत मापिले पानीर गभीरता जना पड़िबो। प्रश्न नंबर ख गछ गंडीर गोले केमिति मापिबा। गछर गोटे गंडी अछि तो से गंडीर गोले को आम किपरि मापिबा। उत्तर लिखिबो। गछ गंडीर गोले मापिबा पई एक दीर्घ मापफिता व्यवहार करा जाय कि कोन गोटे दीर्घ मापफिता। गछ गंडीर गोटे स्थान रे एक धड़ा चिन्ह दि जाऊ। तो गछ गंडीर गोटे स्थान रे धड़ा चिन्ह दि जाऊ। सही चिन्ह स्थान रो मापफिता को गछ गंडीर चारिपार्श्व रे बुलाई मापिले मापफिता साहाय्य गछ गंडीर गोले जानि हेबो। तो से चिन्ह दिथवा स्थान रो हम जदि गछ गंडीर चारिपाखरे बुलाइबा फिता को आमे से गंडीर केते अछि ता माप आमे जानि परिबा। प्रश्न नंबर ग गोटे उत्तप्त पिन कंटार दीर्घ केमिति मापिबा। उत्तर केमिति मापिबा। उत्तर पिन कंटार आरंभ और शेष प्रांत को पेंसिल द्वारा कागज रे चिन्हट करा जाय। प्रथम ताको पिन कंटार आरंभ और शेष प्रांत को पेंसिल द्वारा कागज रे चिन्हट करबा। पिन कंटा को उठाई एही दुई प्रांत बिंदुर दीर्घ को स्केल द्वारा मापिबा। यदि आमे एपरि दबा एते स्केल साहाय्य हमको मापिबा केते दैर्घ्य जना पड़िबो। प्रश्न नंबर घर देछि तुमर पक्का स्कूल घर उच्चता किपरि मापिबो। तुम स्कूल पक्का घर गोटे छात अटे तो तार उच्चता किपरि मापिबो। उत्तर स्कूल पक्का घर छात उपर को जाई एक लंबा दौड़ी गोटे पार्श्व को तलकू पका जाऊ। तो स्कूल उपर को चढ़ा जाई तार छात उपर को चढ़ला परे गोटे लंबा दौड़ी गोटे पार्श्व को तलकू पका जाऊ। दौड़ीर सही पार्श्व भूमि को स्पर्श कला परे अपर पार्श्व को स्कूल घर उच्चता सहित समान करी चिन्हित करा जाऊ। यदि से दौड़ी तले तले पड़िबो तार उच्चता सहित समान करी चिन्हित करा जाऊ। मापफिता साहाय्य चिन्हित स्थान भूमि को स्पर्श करुवा पार्श्व पर्यंत मापिले स्कूल घर उच्चता जानि हेबो। प्रश्न नंबर 2 जोर देछि तले उक्त गुड़क ठीक कि भूल लेख। कर देछि दुटी शहर मध्य दूरता मीटर एकक प्रकाश करा जाए। भूल किलोमीटर साहाय्य है किलोमीटर एकक प्रकाश करा जाए। प्रश्न नंबर खर देछि मानक मापर आमर आवश्यकता नहीं। मानक मापर आमर आवश्यकता नहीं यही मध्य भूल हो आमको मानक मापर आवश्यकता अच्छी। प्रश्न नंबर घर देछि माप नेला बेले आखटी सामने बिंदुर विलंब रहिबा उचित। पास या पास हो ठीक हो। एवं आम प्रश्न नंबर 3 को देखा। प्रश्न नंबर 3 देछि सेंटीमीटर मिलीमीटर किलोमीटर और डेसीमीटर है यार
ସାନ ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମରେ ସଜାଇ ଲେଖିବାକୁ କହିଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ହେଇଯିବ କିଲୋମିଟର ହେଇଯିବ, ତାପରେ ହେଇଯିବ ଡେସିମିଟର, ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓ ମିଲିମିଟର। ପ୍ରଥମେ ଅଛି କିଲୋମିଟର, ଡେସିମିଟର, ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଶେଷରେ ଅଛି ମିଲିମିଟର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4, ଦରଜ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ମାପଫିତା ଏବଂ ସ୍କେଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖ। ତ ଆମେ ମାପୁଥିବା ଫିତା ଓ ସ୍କେଲ୍ ଦରଜ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ମାପଫିତା ଓ ଆମର ସାଧାରଣ ସ୍କେଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖ। ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ମାପଫିତାରେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଥାଏ। ମାପଫିତାରେ ଆମେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଥାଏ, ସେହିପରି ସ୍କେଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ। ଛୋଟ ସ୍କେଲ୍ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓ ବଡ଼ ସ୍କେଲ୍ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 30 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦରଜ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ମାପଫିତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 150 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହୋଇଥାଏ। କେତେ? 150 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ସ୍କେଲ୍ ଦ୍ୱାରା କମ୍ ଦୂରତା ମାପ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ମାପଫିତା ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ଲମ୍ବ ଦୂରତାକୁ ଶୀଘ୍ର ମପାଯାଇପାରେ। ଏହା ହେଉଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଲା। ସ୍କେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କମ୍ ଦୂରତା ମାପ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ମାପଫିତା ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ଲମ୍ବ ଦୂରତାକୁ ଶୀଘ୍ର ମପାଯାଇପାରେ। ସ୍କେଲ୍ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ସରଳରେଖା ଲମ୍ବ ଦୂରତା ମପାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମାପଫିତା ଦ୍ୱାରା ଛାତି, ଅଣ୍ଟା ଓ ବେକର ଗୋଲେଇ ମାପକୁ ସହଜରେ ମପାଯାଏ। ଆମେ ସ୍କେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ସିଧାସଳଖ ଥିବା ଜିନିଷକୁ ଆମେ ମାପିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଫିତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗୋଲେଇ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସହଜରେ ମାପିପାରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5 ଦେଇଛି ଆମର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ କାହିଁକି ଦୂରତାର ଏକକ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ? କାହିଁକି? ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ଦୂରତାର ଏକକ ରୂପେ ନେଲେ ସଠିକ୍ ଦୂରତା ଜାଣି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ଦୂରତାର ଏକକ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଇବା ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6 ଦେଇଛି 5.3 ମିଟରକୁ ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ ପ୍ରକାଶ କର। 5.3 ମିଟର କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେବ? ତ 1 ମିଟର ସମାନ କେତେ? 1 ମିଟର ସମାନ 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର। 1 ମିଟର ସମାନ 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ସେଥିପାଇଁ 5 ମିଟର ସମାନ 500 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଇଯିବ ଓ 30 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖିଯିବ 5.3 ଗୁଣନ 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର କରିଦେଲେ ବାହାରିଯିବ 530 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7 ଦେଇଛି ଦୁଇଟି ସହର ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା 37.3 କିଲୋମିଟର ହେଲେ ତାହା ମିଟରରେ କେତେ ହେବ? କେତେ ହେଇଛି? 37.3 କିଲୋମିଟର ହେଲେ ତାହାର ମିଟରରେ କେତେ ହେବ? ଉତ୍ତର ଲେଖିବା 1 କିଲୋମିଟର ସମାନ କେତେ? 1000 ମିଟର। 1 କିଲୋମିଟର ସମାନ 1000 ମିଟର। ଦୁଇଟି ସହର ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ଲେଖିବା 37.3 କିଲୋମିଟର ସମାନ ହେଇଯିବ 37.3 ଗୁଣନ 1000 ମିଟର। ଉତ୍ତର ବାହାରିଯିବ 37,300 ମିଟର। ତ 37.3 କିଲୋମିଟର ଅର୍ଥ କେତେ? 37,300 ମିଟର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8 ଦେଇଛି ଜଣେ ପିଲା ଗୋଟିଏ ପେନସିଲର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପିଲା ବେଳେ ତାହାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତ ସ୍କେଲରେ 7.3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତଟି 2.9 ସେଣ୍ଟିମିଟର ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ ପେନସିଲର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ହେବ? ତ ଗୋଟିଏ ପିଲା କ'ଣ ହେଲା, ପେନସିଲର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପିବା ବେଳେ ସେ ତାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତ କେତେ ହେଉଛି ସ୍କେଲରେ 7.3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଉଛି ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଓ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତଟି 2.9 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଉଛି। ତ ସେ ପେନସିଲର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ? ପେନସିଲର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତ ସ୍କେଲର 7.3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତଟି 2.9 ସେଣ୍ଟିମିଟର ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ ପେନସିଲର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହୋଇଯିବ 7.3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମାଇନସ୍ 2.9 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବିୟୋଗ କରିଦେବା ହେଲା। ତ ଉତ୍ତର ବାହାରିଯିବ 4.4 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9 ଦେଇଛି କମ୍ ଦୂରତା ମାପିବା ପାଇଁ ସ୍କେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତେଣୁ କମ୍ ଦୂରତା ମାପିବା ତାଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ସ୍କେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ମାପିବା। ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କପଡ଼ା ବ୍ୟବସାୟୀ କପଡ଼ା ମାପିବା ପାଇଁ ମିଟର ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। କ'ଣ? ମିଟର ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ଦରଜୀ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଓ ସାର୍ଟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କପଡ଼ାକୁ ମାପିବା ପାଇଁ ମାପ ଫିତା ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। କ'ଣ? ମାପ ଫିତା ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ ହେଲା। ସେହିପରି କୌଣସି ଜମିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ ମାପିବା ପାଇଁ ତା'ର ସଠିକତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅମିନ୍ ଚେନ୍ ଓ କଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କ'ଣ? ଅମିନ୍ ଚେନ୍ ଓ କଡ଼ି। ଦୁଇଟି ସହର ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏବେ ଗାଡ଼ିର ସ୍ପିଡୋମିଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। କ'ଣ? ସ୍ପିଡୋମିଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି।